Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. I'm Rizka Arianti, student from English Education Department 3 and 4 2018. First of all, I would like to say thank you to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given me some mercy and blessing so I can make this video. Secondly, may salawat and salam be with our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has brought us from the darkness to the lightness, from Jahiliyah era to Islam era. Then I give thanks to my lecturer Mim Indah Miftah Awalia, who has given me chance to speak through this video in this meeting. In this video, I'm going to continue the material from my friends Hardiana and Hijrana about syllabus design. So in this video, I will explain about several things in syllabus design. The first material is syllabus lexical. What is syllabus lexical? The syllabus lexical is a form of the propositional paradigm that takes word as a units of analysis and content of syllabus design. Wills merupakan salah satu pendukung silabus leksikal yang menegaskan bahwa mengambil leksis sebagai langkah pertama untuk mengidentifikasi makna dan pola yang paling umum dalam bahasa Inggris. Salah satu hal yang sangat penting dalam mendesain silabus adalah pergeseran tanggung jawab untuk belajar kepada pelajar. Maksudnya adalah seorang pendidik atau pengajar di sini bertanggung jawab penuh kepada siswa, bagaimana siswa itu bisa mencapai tujuan mereka dengan pembelajaran yang efisien dan efektif. According to Velo and Nur, there are some types of ESP syllabus. The first is content-based syllabus. Yang kedua, skill-based syllabus. Yang ketiga, method-based syllabus process. And yang keempat, method-based syllabus task. Hutchinson and Water menyatakan bahwa to break down the mass of knowledge to be learned into manageable units. Oleh karena itu, dalam ESP kita memerlukan kriteria khusus untuk mengatur silabus dengan tepat. The second material is why should we need a syllabus? According to Hutchinson and Waters, there are some reasons why syllabus is needed in process of teaching and learning. Yang pertama adalah bahasa adalah suatu kesatuan yang kompleks dan tidak dapat dipelajari hanya dalam sekali. Hal ini dimaksudkan bahwa ketika kita melakukan suatu proses pembelajaran, kita tidak bisa langsung mengetahui apa yang kita pelajari, melainkan kita harus melalui beberapa proses untuk bisa mencapai tujuan kita untuk mengetahui sesuatu. Yang kedua, silabus memberikan kriteria yang ditetapkan untuk pemilihan bahan ajar. Yang ketiga, syllabus is one way in which standardization achieved. Dan yang keempat, syllabus provides a visible basis for testing. The third material is a function of syllabus. According to Kurfis, there are some function of syllabus. The first is help set the tone for your course. Yang kedua, describes your beliefs about educational processes. Yang ketiga, acquaints student with the logistic of the course. Yang keempat, define student responsibilities for successful coursework. Yang kelima, describe active learning. Yang keenam, help student to assess their readiness for course. Yang ketujuh, set the course
in a broader context for learning. And the last can serve as a learning contract. And the last material is designing syllabus. Grunet and Judith menyatakan bahwa silabus yang berpusat pada pembelajaran dapat menjadi alat pembelajaran yang penting yang akan memperkuat niat, peran, sikap, dan strategi yang akan digunakan untuk mendukung pembelajaran aktif, terarah, dan efektif. The following are suggested steps in planning syllabus. The first is menentukan apa yang siswa akan capai dalam pembelajaran. Yang kedua, keterlibatan siswa dalam belajar. Yang ketiga, mengidentifikasi dan mengembangkan sumber daya. Dan yang keempat, silabus harus berfokus pada pembelajaran siswa. According to Noonan, the most important steps in designing a syllabus is analyzing the learner needs. While the Yalden also has the same idea, he also suggests following step in designing syllabus is needs analysis, determine objective and aims, sequencing, teaching method, testing, and evaluation. Sehubungan dengan desain syllabus, Nick Galasso 2009 diadaptasi dari Altman 1992, Boyer 2008, dan Grunet 2008 mengidentifikasi item-item atau hal-hal yang dapat dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam silabus desain. Yang pertama, rincian course, yang kedua ikhtisar course, yang ketiga persyaratan course, dan yang terakhir informasi lainnya. I think that's all can I explain about syllabus design. I do apologize if I have a mistake in this video. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.